салом алейкум бародарои азиз, салом алейкум тамошобино. Хоб, аксе ки дар ҳаминҷа мондагиам, ҳамин одам Қамариддинов Қудратулло Сироҷиддинович соли таваллудаш 22/06/1996, ҷойи истиқомат ноҳияи Файзобод, санаи омадан ба Россия бошад 29/05/2024. خب یک روز در روسیه ایستادگی و بعد از همین بینام نشان شدگی انیخترش به روسیه وقتی که اومدگی به مسکو همون روز زنگ زدگی همراه خانگیشون صحبت کردگی و از پگاهیش دیگر همون نمری که زنگ زدگی همون نمر کار کردگی نیست و از همون روز این جانب بینام نشان شدگی این ماه اپریل گم شدگی بده. اپریل این علاقه آخری سال این نویبر آمد، نویبر رفته سیازی ҳамин одам беном нишон шудага аст. Тамоми тамошобино хоҳиш мекунам барои ёфтани ҳамин Қудратулло ба мо кӯмак расонен, акса ба тамоми группаҳо равон кунен, ҳамин навора ба тамоми группаҳои телеграму ватсап группаҳову умуман историётон да падилица кунен, то ин ки ҳарчи зудтар ҳамин бародармон Қудратулло пайдо шавад. خب الله یارو مددگارتان امیدوارم به طرف نمیشن ویدیو رو دستگیری میکنیم. سلام علیکم برادرای عزیز، کدام نفرایی که آرزوی سفر کردن به خانه الله را دارن این اینجا نمره تلفنی که میمونم شرکت حج سنتر نرخش $1150 ای مسکو را میبرن و از دوشنبه تا تاشکند و از تاشکند پرموی رس تا جیده را گاسینسوش به نهایت نزدیک در راهبالاداش به نهایت راهبالادای با تجربه هم زبان ازبکی میفهمونن و هم به زبان روسی میفهمونن و هم به زبان تاجیکی خدمت و اینجوری شهر زیبای طایف تماشا میکنم. کدام نفرایی که از نام کانال اسماعیل تاجیک زنگ میزنن و مراجعت میکنن تحفه هست، یک سومکا، یک جای نماز، خب 5 لیتر آب زمزم و یک قرآن کریم تحفه کرده می شود. و اینچنین برادرای عزیز باز یک احرام که نرخش 3000 روبل است. نگاه کنین номрош дар ҳаминҷа мондагиам ва силкаи шабакаи телеграм шуна дар якум комментария закрепит мекунам. Занг занед дастшай хучон пурсен ҳамаи маълумота хучон метиянтон. Наша компания Хадж Центр предлагает вам еженедельные вылеты по очень хорошей цене. С компанией Хадж Центр вы совершите за одну поездку несколько раз умру наилучшим образом. Также в стоимость поездки входит экскурсия святых мест. А более подробно вы можете узнать, посетив наш офис.